Вайзер Хурзнарстили кешта базунга утнабастер саугат саутима кумкум эфир информацион рағдабун студига бараты Ирина Райдян олсы біртай рағды сайрак дартиматыл. Финтез азы ведомства эсерестил бибылты Анатолий Рарфакута контролын нымайын палатай куштытын. Тықтымге әппәртсак фәстивжеті ғафезі өңгіл бақығдар бірәвәлазы гөмбәсті қай ағыст. Цы проблема тәтіқсын кәнін сним бәстекті бибылта Анатолия әмбал республикая цәржетіме. Амбастекте актуалундар проблема тарaf алғауын, ама ног адамун программа саразы. Нуенесанын президент бибылта Анатолий Дарттердар амбалы сәржетіме. Хисан районты амбырды фестивжеті тұқхай унаватқасак көтсті зарина ермак. بيبلت أناتولي فين بعد فليت خاريدون وانجي سرجتيمة أما أرزر تودون صاردو وورت فخوز در كان نستالن آرا سرسد ودت تخي يلاخ شده در قصفته سيو پادزا خود سرغلا اگرا خود الکترونیرگی فسارسون خار استاد. Erwelzemeg ruchsnij, erwelzemeg zeir schewe, ruchsachus stol baffeldachti tel askodis. Zazemleniu weldainau, arika yes, arika leputa, audon astamamite, dome, sekkui, provota, emeschewen, shemeg mochen ruchs sarazui. Wadia kenut, nejudi ruchs, fonjbon, سرجی تراز مکوت توی پرابلم فرست در کست سیراجی در دست بام میکرایون بیرالازگون خزرت کرد خرزار استاد همه بسته خیلی سعی و آغاز رایون فدل بیبلت آناتولی سنرز باور تا زغت سرجی تپت فرست در خنسی در سعجسته اما سبا خاصه سرجی تصاردوک فخوز در کنه فدل آدمون پروگرام مم سرجی تای سعی و زاخت بوز جن خسته پرزیدن آخام قوستارد معخواسه تخی. Я хочу выразить вам слова благодарности, Анатолий Ильич. Фонджазамидак смохвар озыша дарит дар хаста савартот, удонивул дар сахаст куртот. Армастар нам рухскаис, рухснагората. Это тоже стоит очень многого. Вы руку помощью всем протягиваете. Вы очень многого сделали. Каше ворозма. Президент финбалт нуафам фабрикای رایون سرجتیمه در ریسپوبلیکای کوختریگاد زردهیس آسر رایون اینفراسترکتور را راز مکنن بیرال از گنبست خیت فارس مثل زردهیس سابیدون اوله فنزونا سوالتن قازم فزت تسارازن آفتم و یالوارس تریتوری در خرزار اساس کنن. Процесс, который там, вот эта улица, та улица, еще там может быть детская площадка, вот это мы все вносим опять в новую народную программу, которую мы будем реализовывать уже после того, как Бог даст, все будет нормально. Вот это самое главное. مسکویگ میکرایون سرجتیمه فیلم بلدر است جبی بلتاناتول یرزر تا میکرایون اینفراسترکتورای رای رستل فتساجی در سوالتن امبالون آورته سرازنل. To jest dosłownie szalenie. Ale problem może jest, że my już jednostkę czekamy, już problem. To jeszcze próbko ta wajn bojdo, jeszcze próbko ta. Nawet ten dyrektor dar bojdo, kiedy ja rozumiem, rodzinny, ma polgów kabinat, no to już to szamaj. Mości na ten rozdach. Duasz polodzi, duasz ulici, mości dar kanał, ja swalony mości. Rost. مدی مشنا لام باید این تقوی فصل لود. سرجتیمه فیلم بلتا وقت سوان سنر است جا اکتالون در سپرابلیمت است و دو رفالغان اما نوگادمون پروگرام مسارازن نسانن کتسی نسانو خساری رستون سرجت ساردوک فبرزون ترکنن. کوست زرینک اسرت امیرلان اینفرماسیون راخت آبون. На республика Хисан районты ювар савынстыр митуарды фестивжеті сармагон службеті кусынс фатықчындаргон режимі транскамы фандагыл автотранспорт савы әдәрске фаласина гурастыр митуар зіндинеті взарын кәні бінеттун саржетен. Овериме бінаты базун кәні исен гурттыр. Валла груджа митуард саумарай сумай фалавина бандефта транскам автомобилун фандаж транспорт змалдل митя варна эрлавд фалахахт тхдимге кайдема وی فنداگل رانای رت سور قپنتم فنداج وار مسا قوزدارن سپاسا خادون اونیدارون کستا دورکس پاستروی کوشته اما میت سغدک سبت سرت دمتای اما ماشینیت سونس درسگم. Транскам функционирует в штатном режиме, дорожное полотно очищено, снегопад прекратился, на северной стороне снегопада тоже нету, дорожное полотно очищено, затруднений для передвижения автотранспорта нет.
قد فندق سغداغ و در وزلاسا ماشینتان خرد بنات تفزن ویس خیزن تساغ و آبرنای اما وما گسکا شوفر تتساون سنلک تغدادین والوات کن آورت مینیستراد کوش چه تسیدن فنداغون زمالد خیادیش چه تم تسمای فنداغل سوی سابرگای اما قافگیم. Обращаюсь к владельцам этих автотранспортных средств соблюдать осторожность, использовать цепи противоскольжения при подъеме к Крокскому туннелю. کد استرمیتوار ترانسکام فنداغل نبان دفتاف زرر دوت سینا گور قوت سرج تنتار خواست زنزینت دمیتوار انر لوگه اما دیخنیک انفادات ندت فنداغ آسغدک کننن آمیت نوار دومی دریفل در رئیس ما باید تامسغدک کن فنداغ مثلا که من استغدک کنم مثلا شما آدم راخیزوی ورگجه نکنه فلج تنگدم گی مجموعیت بیرئیس ماوش میت فستم کم استغدک کنم بایدم فنداغ فستم یا باجو کنم بایدم فنداغ کینه و افادات ندت تسرجت پرودوکت سیفتون کردن دسو نیزر والوات کن آورت مینیستراتسینا گورمن لاستا فتسا گراد خلصادون پرودوکت. Министр выехал на место, значит, он лично там руководит, он забрал с собой груз муки, сахара, макаронных изделий для жителей населенного пункта Синагур. Вчера они их доставили, и сейчас они возвращаются, возвратиться они тоже не смогли, потому что сходят лавины, сильный ветер, заносы на дороге, и вот сейчас дорожники продолжают работать. استرمیتوارد اروارد نه ریسپوبلیک اندر رایون تدر اما کامونالون سلوجبه تکوسن سفتخچن در گوند رژیمت سمی سرم پونکتم ترانسپورتون باستینات مافی خلام. کوکویت آنجلا چه خویت آلزینات خوربات ویرا اینفارماسیون را وقت آبون. ارزف داودن میتستر میتوارد فستیوجتا اپرتساگای انداونس نگورت سرجتل در آبون رایسوم تا تختمگه بازیان کتا گفیزه ونجه بیره ولازگون بستخاین. زنوابر با خواهد آدم ما پیراتیفون ایفزندسته ایروزن گنجته اما سنسار خواهد بناطفیت دا نیسن گورتر. بیره ولادزگون ترن خزار آغستر خواهد کم مدر بست خواهیم با خیزن راز خورزود اما وطر استجوان جنی چیود اما ود زیند تنیرتد آتس خوابار ارتد آبون رای سومی تخدم گستد تا فونز ولادزگون ترن خزار کنستروکسی بنات مباتد پاتسا خود سرلوک بیبلتانا دولی در. Следующий этап уже подняться, والوات کن آورت مینیستراد کوش تا پیراتیوونه ارونال توی تخدمگه فستیوجتا آیوارس کنم. با خود بست خواهیم با خیزن چی رخکت داوتse ولازن تا اما شریفیر تزالتا آسخدک کنن. فلا تخدمگه کین صابر کود داوی ایروزن گنج تقدر تا سکوست اخست کننن. В результате ураганного ветра, который был сегодня ночью и утром, снесло крышу на корпусе вот по улице Гафеза, что вы наблюдаете. Значит, сейчас наши сотрудники занимаются разбором завалов, которые крыша упала, кусок крыши, и под ним 3 машины сейчас находятся. Мы разбираем сейчас эти завалы. В последующем будет происходить разбор верхнего участка на крыше, что еще остатки остались, разбор вот этих элементов крыши. پادسا خود سرغلاوگم بلون خسلورت باکو تا سرماگون سلوجبتم. فتسا گراد در تاولاگ ولادز گوت سرجت اداسینات باقا قننه اما سقارن زینادای سیفتون کننه فدل. افتما که زغنقه بست خاین یاغو سارازن فدل در. گورت ادمیستراسی کوش تکود بانستان کودوی و مگسکه بست خای آغوستار استاد مرو نالزست کود در سبون غد باوادز آفتم. دمگه فستیه گرناش کریشه من بخواست کودتاشم من وقت رسته چه اوجه رایده میارازن مدیریال تایید خشای فرسته آل چه در نسید کنجستم یا خو رایده مرازن من کتایی تگه خالق فوی هفتم چه سفته بست خای آغوست سال سگرد سال در آزراز مفلوی نباورد تا تقدمگه تخ ولوت کن آورت مینیستراد زونن تمگسکه تقدمگه فستیاگن گورت اندر بلخت ساوته نیرتسد. بیازر تستقلا بیت تعلیم سخوربات ویرا اینفارماسیون را واغدابون. Контролыннымайын палатая архайды эффективун зинадыма ақшчак зинадванызан көтті президент Бибылт Анатолий Яранахасы. Асы ведомствая сырастыл фінтезі азы сықыстыцетәні уағдырсыцы чыным бірд. Хуздер күшті тата арсыдысты хурзақчын церемонию нейсен күрттер.
Fantasa benedzuchai amantishne patsachadig tsai farastaqaqqanen vedomstvoy sarak khasu budjetun farastayzaqum magaska amaratsanalune payda kanem maquzdaran prezident Biboltana Dolitsichin birdebanusan kutta namayan baladay arxayd effektivun zinad ama axşyak zinad vedomstvoya kösterestaje babalvert kutta respublika razlavag axşyak социалун экономикун хаста эффективуне кай хаст канавей. Проверок, обследований и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций республики. Сумма выявленных нарушений разного характера с 2007 года по результатам проведенных контрольных мероприятий составила более 4 миллиардов 900 миллионов рублей. Это и незаконное, либо неэффективное использование бюджетных средств, нарушение в учете государственного имущества, искажение данных бухгалтерского учета. Festiwek gen arxayde fertsebantes budjetum ferestes seganumi kanen amasa salon qabazara restan snisan kanen u meywalda ma kontrolun namayan balada tsayrak khasta khast kana u dunay sayi u mitqotek te organtima amarxayt kanen. Трудно представить государство, Республику Южная Осетия без такого серьезного органа, как контрольно-счетная палата. В этом плане на вас лежит особая ответственность. Мы с вами прекрасно понимаем и знаем, что бюджет республики – это бюджет народа. Бюджет республики – это бюджет народа. И если из бюджета уходят финансовые средства незаконным путем, то иначе как кража из кармана народа Республики Южной Осетии по-другому назвать это трудно и тяжело. Поэтому я вам, каждому сотруднику благодарен. Сичинем берде иуэс мадзаме алаугия сарты Украина сармагунд хастун операции хадишче тайчи фамард уэду руснамтам. Вефастан бердадар тарерцит контролун намаян баладай кушет схорзахчен канен церемония. Плитяна Гусрат Тамирлан информацию вагдабун. Ուկրաինայի նացիոնալիստը նխմեթողթանի սվերծակվեստիջը Ռոսիայի Ֆեդերացիի ցեսարմագուն խստուն օպերացիա ուածում խայդիսն սիրստունը կայտարֆրտ դեր նա տելեկամպանիան բանտեստ բաստինա դրուաջը վդունեի սալդերիմա անխասքենն Qegagan Ukraynaya faşistun rejim dar tarixsi Donbass'ı görette. Ve festivagan malins sabır saragadam. Hudun baqa kanının nisanan ve Rusya Federasyası sermagun xastun operasyası vazı ve tsawe anteşçenay. Xustari ristun qaytar festivada birete abun istefsimerun Respublikat Farsma. Hudun ورد ماسدسته کد و Rusya ifsadis kunde hafta barxiyunay der. Natil radyo kampaniyan bastinadis bir efsattun tíme amanin fiqusin kanins sermagun xastun operasyası kod tsawe ve fadil. Xurmag nestem gazal now. Alşter normal navazerde maqsad Adam eqa bombaruy Habunu moxan naxas ma نپرخ کردم نیز نکته habun سماخم کنه نپرخ کردم کنه را من چی داری تراشد است استبیلون که زیادت شمعی مخصای هایت خی وش مرد ما خیال کم دارن قلم کاستی مکسه کمن کدا طرف تاجین یال چی در استا کدم شم ما خامستم این خیمه شمعی ریستون صابرشین الله ما خامز نگاه کنه پرخ کردم بعد دلیه در صابر و جنیس آشته کسات خیسام من این دای بوگام رام بولی فعال آخی سویاد ما خاندر نستر و انگج و جنیس میشم آدم زنوی و Rusya Federasyası nirtaka Ukraynaya sermagund xastun operasyası vazı ve nemen qavakkayu ve banusan kuttan patsaxadı kuxtari vegattar. Donbass zaxma sabıradır xastının nisanan ve Rusya Vladimir Putin kuxtari vegaday tsikax zeftarazı ve dun rastel nımans xustari jistun adam der. Donbass zaxaynam nim zaxunta kut qusin kanins aftamayum nirtaka karstuxtat samens. خشاب بگذار فلملت مدر قاشت تالی بودیم و کردن چی را شاوی ما خیام سپاس من اخیستن در این خواست کردم یا آلچی در سرازو یدینا گلاس نجرد آلچی در ازون کمیستم مشستم یه تصفل نانیچیو آلچی در اساس نواد کنش نمن قلمه کسه مشوی جین دار ترمه کدو جینیست که من آتو جین چی شفه جین که چی در شفتر ما فهم افتمه یول روشت جه بازه فلا دوامین استمازن Respublikaya Adem Bakot Saray Gurenzach Bakaqanen و تو از زور استگ نفرس مر بالا و Rusya Federasyası znak tardırtsıd nırtartsıd mahrestag fsimerun bastian bakhskanın samay Ukrainar sawa denacifikacji samay konagr sawa malat khastagi dialogi Juotak sana komaritat Fatima telekampani ir informacjon rawagt abun
Դեսամ ապրիլն Ռեսպուբլիկայի ուաղդր սավզստը президентուն վզարստը телекաշտը зонга канам уэйфадл взарджета бафарсты фестивжетиме. За кого будете голосовать? За Анатолия Бибилова. Почему? Ну, потому что за последние 5 лет в поселке Дзау он сделал много чего для молодежи. Из-за этого я думаю, что он самый достойный кандидат. Не знаю, за Бибилова, наверное. Почему? Потому что он хороший человек, хороший президент. А что хорошего он сделал? Все сделал. И дорога сделали, свет сделали, все сделали, все. Что лучше бы сделать, за него и проголосуем. Вот мой ответ. Дай Бог, чтобы кто бы не был, сделал бы людям добро, хорошего, мирное небо, чтобы войны не был, за мир, чтобы голосовал. Вот за это я. За действующего президента. Почему? Я считаю его достойным кандидатом. А в чем его достоинство? Он офицер, значит, может нас защитить. Национальная безопасность. Ну, как вам сказать, мне за этот период жилось неплохо. То есть? То есть, этим все сказано. Ой, а я пока что думаю, не определилась пока. Не знаю точно, но вот Гаглоев хороший пацан есть, там люди между ними. За действующий президент, да. Почему? Он сделал для людей все хорошо. Дома построил, дороги делает, этот вагончик и дает, и пускай делает до конца все свои хорошие дела. Я пока не определилась. Ну, знаете уже кого-то? Далеко от политики. За Бибилова Анатолия Ильича. Почему? Потому что он достойный в дальнейшем работы. Ну, это секрет. За Бибилова Почему? Анатолия Ильича. Не знаю, очень достойный кандидат. В чем его достоинство? То, что обещал, все сделал. Очень много хорошего для людей, для республики, для всех нас. На Республикայի районты социологун бафарстыты зонен тамгаске саразен ис қаласканын развалғауны вест. Взарстыты абун вақт ко цыдай кой вад зау районы взаржыты сқалас куттай кой ахам хозы. Бибылты Анатолиян қалас раттай кой взаржытын сақсай 2%. Гаглойты аланын дун сыппар %. Артык как бы ната исплита Александр Уэйта Райстайт взаржыты сыппар %. Тасойты Дмитрий Дер Райстайт 2%. Мулдарты Гарита Райстайт 1%. Взаржытын сафунс %та нырмана аскот саккоттой кәмән қалас кәнзістівей. Абунна телеканалы Уағдыр Саузан президенті Бынатма авзарстыты ағуммай дебатты фытсагыра вақт. Комкуммай эфир райдайзан дуын ив сахатыл. Amma ve karumbetten bazunga kenzistem dun farastem martın nebestay bun gade berekkenen time. Знавры районы удзянис ирт бон гадвалдав кармат бонай фарастых савы 0 градус. Ирт удзянис зав районы дарвалдав кармат бонай авдых савы 2 градуса вазал. Ахам бон гад удзянис куайсай дарвалдав кармат бонай сыпарах савыр 3 градуса вазал. Ленингоры районы дар ирт бон гадвалдав кармат бонай хсазых савы 0 градус. Ирт удзянис на республика столица Цхинвалы дарвалдав кармат бонай фарастых савы 1 градус вазал. Ахам дестіне информацион службы басатта гундырмажы таал бундырны сарды вазат хорс хабарты федемал нарадун фейн балдмай эфирі.